falar com ele, vamos ver. Depois de observar ali, né? Bem Did you see continuação de anything ver. interesting? Agreed. Well, on with the There may be significant Take Tevat, for example. But worlds may well exist where only one person is. So, leaving elements to one side, I think answering this question calls for the same methodology as last time. In other words, time. No. You shan't be. Now, see this pillar here? Use your willpower to try and break it. Força de vontade? You think Paimon knows how to do That was your best effort? Have you tried using your elemental power with food? I'm curious to see how the taste and texture respond. It may even help with proliferation. Mas eu acho legal, ele tá tentando testar pra ver quais os efeitos que acontecem. Na verdade, a gente é que tá sendo bem insuportável até, porque tudo que ele fala a gente tá tipo... Como é que eu vou dizer? Sendo meio que ceboso, não sei explicar. A gente tá dando uma resposta meio idiota, tipo... você não quer simplesmente comer? Tipo, cala a boca, vagabundo, que faz o experimento. Você não se propôs a fazer a merda do experimento? Então faz! Para de ser insuportável. I'll leave you to it then. If there's anything left over, maybe. O que ele quer que eu faça? gonna channel elemental power into the food. Maybe try the willpower thing again. Eu já tenho, pensei até que eu já These tinha. ideas from anyway. Peixe frito. Pior que se não tiver peixe frito na manteiga. Falta o quê? Falta sal. Ainda bem que eles deram lâmpada ali mesmo. Pô, eu vou ter que ir lá em Monte Vicente comprar a merda do sal e voltar aqui. Que merda, hein? Que merda. Ainda bem que a minha cidade tem tudo. Gente, eu tô com saudade do Shinkyu, vocês acreditam? Acho que eu vou tirar a Rosário e colocar ele. Mas é porque fica muita água. Só se os... desculpa. Só se os inimigos forem muito fracos que aí, entendeu? Ainda vale. Preciso de sal, colega. Obrigado. Dá uns 5, uns 4, 5 tá ótimo. What kind of injurious weather is this? Pelo amor de Deus. Cold. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus! Não! Voa! Vai. Não! Burra! Estúpida! Inútil! Pelo amor de Deus, que burra, cara! Não consegue fazer nada. Que merda. Ainda bem que o acampamento dele é aqui do lado. Pera aí, colega, que você vai ganhar o seu peixe frito na manteiga, não sei o que, não sei o que lá. Um só, que ele é muito caro. Ele precisa de muita coisa. Eu não gosto desses pratos que precisam de muita coisa, não. Fazer um só, ele que me dê outro se ele quiser mais. Ele sai fora. Toma. Happy? An average outcome experimentally, but as far as the proliferation hypothesis is concerned, unless... Could it... We just didn't know how to channel elemental power into the food. It's a little more... Not to worry. At least we put some... And here's your portion. Enjoy. Woohoo! Thanks! Glad you were paying attention. I can tell that you're good friends. Paimon was keeping an eye... Not that Paimon would have been able to do... Hey! You were being nuts, but you do have tasty recipes. And you're right, we are good friends. Yes. I'm fortunate too, I suppose. There are all manner of alchemical items here. Keeping them in their proper places, I managed to retrieve the majority, but 2 vials have been evading me. Paimon's barely finished eating and you want... Don't worry if you can't locate them. I was planning to replace them anyway. Though, if you had, say, a superpower, like night, I must have dropped them somewhere in the air. So,
guess we'd better take a look. Oh, yeah! Visão elemental. Tá aqui. This must be electrohypostasis powder. Visão elemental, tá aqui. Nossa, que legal! Extract of an animal crystal fly can only be animal Mas eu acho que é elemental energy. proposital, né? Você já tinha deixado ali só pra ver. You managed. I'm wondering. This element. Yep. Guess it does. Unfortunately, though elementals only a never before seen otherworldly power would be of. You mean we Don't be disheartened. This falls entirely within my expectations. I have to commend your deduct. Right then. Up until now, our research has focused on your otherworldly identity. Our research on your in essence, the differences between humans are reflected in our intellectual and physical capability. Looking out from where we're standing, can you see what sucrose? And if you jumped from here and landed on that cliff, the one over there. So what about if you planted a single blow on the mountain face here, and it burst into a million fragments? Then I shouldn't get too excited. Still, I know of a location that will be perfect for a still in one piece. Good thing the vial's so strong. Eu gosto de dual. Que é menos, dá menos trabalho, sabe? Você só desce voando. Tá vendo? Já vai assim voando mesmo. Nesse caso aqui, então, já é no topo. Então, comigo voando já tem essa vantagem. E voando só vai trazer vantagem. Not Tá vendo? As necessarily. missões lendárias são Not muito if you know of a better divertidinhas, method, muito that is. originaisinhas. Sei lá, elas são diferentes das do Arconte, que tem uns momentos meio entediantes. A delas não é. São leves. Não sei explicar. Muito legais. Whichever method you choose, the experiment, I will factor the time expended and your. The opposite side of the lake. Without limitations, we complete tasks intuitively. Some of us would be unable to stand the icy waters. No matter what choice you make, it's all a part of the experiment. For me, every detail is invaluable to the research. Then if you would, please. Então ele quer que a gente chegue Wait do a outro minute. lado. While we're busy testing, what exactly are you gonna be doing? Me? Recording data, responding to risks, providing emotional support. So if we do decide to go swimming, you gonna dive in with us? No. Unless you're thinking of conducting competitive research? Oh. Forget Paimon said anything. Caramba, a gente foi muito bem. Bem rápido isso. Great work. I've your reputation Nem eu. precedes you, traveler. The data shows that you're But you followed us the whole way. me. Actually, I used. If it turns out that the natural laws of Tavad do not affect you, If the natural laws of Tavad do affect you, then I shall. The innumerable possibilities that this could present. But how does this help your reason? You've helped me to unravel many of the problems that were holding it back. When we return to the campsite, I may be about to make some Mais uma vez, muito analogies obrigado, between you Michelle, and a pelas few suas dicas excelentes. unusual A Michelle dá specimens. umas sacadas do I hope nada, you hein? won't be Meio offended. bruxo isso aí. Gold,
petrified. The essence of the investigative process is I'm willing to pour all my energy into research. And yet specimens are finite. All these things that start out as objects of fascination. Oh, so that's why you wanted to paint those hilly churls? Because... Precisely. To quote my exact words from earlier, these creatures are, for the most part, quite boring. No, So after all these experiments... of course not. Now, before we head back, follow me. There are some... Vamos lá, acredito que a dele também tá acabando. E na verdade a missão dele foi mais sobre a gente do que sobre ele mesmo. Eu entendo eles, mas não tenho tempo. Ainda bem que de longe eu já vi as fogueiras pro teste de inteligência. Que tava fogo. I imagine you must have encountered more than I'd like to observe your intelligence by means of a practical test of your capabilities. Much as I'd like you to explore these ruins and return with your findings. There are 2 puzzles located at the far ends of the ruins. As with the physical test, there are no restrictions. Everything you do is an action I wish to observe. A tried and tested adventure. So, let's see you in action. Ah, Albedo. Espírito, It's a tudo bem? complex environment, so proceed with caution. Esse aqui, se eu não me engano, é insuportável. Tem que ir andando. É uma coisa assim, não é? Porque o espírito fica girando pra sempre. Tem, tipo assim, tem uma... É como se fosse isso mesmo. Você tem que ir andando. Era uma coisa assim, essa missão era chata. Não era fácil. Uma coisa fez pra mim a outra. Mas assim, é muito devagar, na verdade. Será que eu tenho que ir não é mais rápido não fazer esse espírito ir logo? Vai, mulher, vai. Não, mas não é isso mesmo, não. Tá, entendi. Então, na real, nem seria isso, né? Cadê o outro espírito? Tá, o outro espírito tá ali. Então, tem que acionar primeiro o segundo espírito. Provavelmente é uma coisa assim meio fora de ordem, né? Vai o segundo espírito pra lá. Aí ele começou, aciona o primeiro. Pelo amor de Deus. Vai. Vai. Arrasei. Sozinho. Ai, que legal. Nem acredito que eu sou bastante. Sealy like these are a common sight in the mountains. Returning them to their rightful places is up to you.
Mas aí, honestamente, não é nem um teste de inteligência, não. É um teste de paciência mesmo. Leave it all to me. Judgment. Incinerate. Olha como a missão dele é interessante. Olha o tanto de tempo que eu fiquei. Putz, eu me concentrei tanto na luta que eu esqueci onde está o segundo espírito do bem. É aquele longe assim, desse jeito? Mas tem algum outro, né? Mas aparentemente é esse. Ou não? Não, né? Ele nem é daqui. Mulher, tu não nada nesse lugar aí com essa vontade toda pra você ver o que acontece. Vai, filhão. Caraca, pior que era ele. Legal, mas contra esse ali em específico eu não vou lutar, não. Eu vou meter o pé. Ele que se teletransporte pra vir lutar comigo. Eu, hein? Tava num lugar bem específico, né? It should now be possible to activate the central mechanism. Exactly what will happen when you do is something I'm looking forward to finding out. Oh, seems that the water level has suddenly decreased. We should be able to see what's in the water. What's this? To the best of my knowledge, these belong to a There's still a lot to learn about them. And let me make a copy first. Another thing for the don't understand list. Seems like if you want the reward... I've truly gained a lot from all this. Let me return to the campsite first. By the time you get back, I may just have a fleeting miracle for you to witness. Paimon's kind of looking forward to seeing the... Unless you can think of anything better to do. Not so fast. You're not leaving until I'm convinced... I most certainly did not. I must say, you let your guards down. Or maybe you were drawn in by his compelling-sounding hypothesis and friendly demeanor. Taking orders from a complete stranger? I'd sooner believe you were tricked than that you would be so nice. Sister Rosaria's guard's so high, she can't even see over the top of it. It doesn't matter what you think. He could be a saint for all you know. But I understand him. I'm only concerned with one thing. Whether his... No way! Paimon would have sent... With an alchemist of his level, you would... In any case, I'm not about to let a potential... So, what are you gonna do? I've gotta hand it to you. I've investigated everything else. But we don't... That much... But for insurance purposes, I'd better make a copy. Now then, all things considered, which is what I was hoping. Overtime? Before we go our separate ways, Outlander, a word of advice. Don't be so quick to trust Albedo, and don't repeat the same mistakes that you did this time. You made a lot of rash decisions today. E você sim. Mindset doesn't Vaca. have many Gente, people like that. Huh. Never mind her. eu também não me importo com ela não, pai, mas é isso aí. Vamos ver o Albedo. Vamos lá. Acho que é pra voltar pro acampamento, né? E foi com a própria Yanfei, na época mesmo que eu fiz essas missões aqui. Que eu falei da poção e tudo mais, e do pai do menino que sumiu. Ah, tá de zoeira. É a merda. E acredito que... Pô, até esqueci o que eu ia falar, cara. Que... Tá bom. Acho que
Já tá acabando essa missão. You're back. Good timing. You took quite a while. Did you get held up on the way back? I wouldn't worry. She's just time for the results. We got a myriad of... But the integral preliminary conclusion that I can offer you is... You couldn't tell that just by look? We spent all day working our... Please, I understand that this may have seemed self-evident to you. Have you ever considered that the world of Tevat may have a natural hostility to Outlanders? I mentioned the natural laws of this world. You're able to converse with me here without... The only other life form that, like you, has come here from afar is the seed that I mentioned. But after imitating you helped to inspire my alchemy. And so... Whoa! It looks like something's appearing! The transition from nothing into something, from shoot to stem, is not nurturing otherworldly life also. It would seem that that's as far as we go. Paimon thought, with all our efforts, it might have bloomed forever. And it didn't even have any... Life is a manifold tapestry of free entities. Its value shouldn't derive from how long it stays with us. Even a momentary burst is precious. A short life can be well lived. A life lived... So, do you understand what I meant about us conversing here arguably being a small miracle? Don't be sad. Albedo, Paimon Thank you both. Even if dispelling loneliness is Caramba, eu not amei your o help Albedo, tô inspired muito me to feliz. discover the means to make a flower bloom. I mean, the Infelizmente time ele I've nem spent revelou traveling with direito you in qual é the o mountain elemento in the dele. future. If the need arises, can I... Com Wow. certeza. Gente, foi maravilhoso trabalhar com o Albedo. Que pessoa legal de I made a conviver. point throughout of telling her how ordinary. But what was that sediment I saw forming E eu at não the tava bottom of the esperando vial? nada dele. Que Those born legal. of earth Vou are até, bound graças by a ele its eu vou até gravar imperfections. do outro moço. Não Those born hoje. of chalk are free of impurity. Já tá If tarde one pro meu day, novo can I rely padrão. Eu on vou you to dormir. stop me? Nossa, a dele foi muito legal. Você vê que a gente nem percebe passando. Muito bom. E elas estão dando gema. Mas juro pra vocês que as iniciais, ou pelo menos algumas que eu fiz, não sei se eu reparei errado, não davam gema. É isso, gente. Até uma próxima.